Assalamu alaikum ngal konton TikTok albe nyadi le ngai jata kende aborul nata de bile nyim bagasul futata bagas fulal futata nyindoka menke nyindoka juso aka wole ku ha setan ka jus problemo la kansanyolo alala de maroto ha jamanu la protocol le nyontala de nyimunta fawtale ti minta anin nyim fanan betiata hadama de mu jato kono le nyin kar mashallah setan ka kuran jamala nyim fango hane isa dino la dindi wala le nyin ngim bete yata musolle gambianol alnanan jata kende ya borobe janyon tala de jamanol nimmel lefta ka join inila apo isila fengo sangi adadi ma ye jato kende ande je ibe jola kar mashallah ni lefta business o fana ne tara business ola ko ku mu domandin ne fo ko le sone